Mayong gabi sa tanan. Magasugod na usab kita sa ato ang online Bible study. Kada Huwebes kini siya alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi. Sa pagsugod magabasa ako diri sa Hebreano 4 bersikulo 12 ngadto sa bersikulo 13 nga nagaingon kay ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga doy sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago hinunuwa ang tanang butang binuksan og dayag sa mga mata niya kang kinsa magahatag raw niya kitag husay. Magadto kita sa pagampo. Amahan mo nga Diyos, niningatak na sa kagabhion, kami magaduol di sa imong balaan nga presensya. Dili kami takos, fellowship na kanimo tungod sa among pagkamakasasala, apan tungod sa imong grasya o kaluoy, bisan man sa among pagkamakasasala, ikaw nagaluwas ka namo, ug nagahimo ka namo nga mahimong angayan, nga makig-fellowship, makig-sandurot, pinagi sa pagkapuno sa balang espiritu. Nini nga kagabhion nagahangyo kami nga ikaw mag-uban o pagkatabang sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong grasya, sa imong gugma ug sa imong kaayo. Tabangi sa man ang imong mga kanakan, dugangi sa lamdag, pinagi sa lamdag sa balang espiritu, ug bisan man ang imong alagad nga magadala sa imong pulong. Salamat nga kini maghatag og tinuod nga edification sa body of Christ ug kahimayaan nga kanimo. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, mayong gabi sa tanan, atong milabay nga Huwebes atong gitunan ang Daniel chapter 6. Nga din atong nakita mo katong panahon na ang dumala ni Darius sa Babylonia sa dihang nagmadaogon si Cyrus batok sa Babylonia ug mao katong pagpakiglaban sa Medes Persia ug sa Medes ug Persia. Nag-join forces sila ug ilang napildi ang Babylonia. And during that time, apil nga napildi usab nila ang Egypt o atong nakita din nga nahimo nga nagdumala sila sa pinaka dako kayong lugar sa ilahang panahon, sa ilahang empire. Then gikan sa India padulong sa Africa o bisan man sa Europa atong nakita nga sila ang nagadumala o bisan man ang Middle East, sila ang nagdumala niya ng panahon na. So mo ka ng madaogon ni Cyrus, no? So busa niya ng panahon na gibutang usab ni Cyrus ang iyang uncle nga si Darius nga may magapangulo sa Babylonia. Now diri sa panahon ni Darius atong nakita nga kini si Daniel gihatagan og pinakataas nga posisyon. In fact, nabutang siyang presidente sa ilahang nasod. Ug nahibalo kita nga ang presidente mo kana ang pinakadako nga posisyon sa ilahang panahon. But there were 3 presidents during that time. Apan sa tulo ka presidente, si Daniel atong nakita siya ang pinakalabaw sa tulo ka presidente. Ug adunay gitawag nato 120 usab ka prinsipe nga din mo nagadumala sa uban pang mga dapit. Apan atong nakita din niya ng panahon na nga tungod sa jealousy o kasina, gikasinahan kini si Daniel tungod lagi kay usa siya ka Hudiyo ug atong nakita nga kini mga Chaldeans gusto usab nila nga sila ang maghari, maglabaw-labaw ug busa
giplanuhan nila nga ipapatay nila kini si Daniel o ipatanggal kini si Daniel pinagi sa gitawag na to pagbuhat og balaod nga supak sa kultura ug sa ginasunod ni Daniel. Og tinuod man atong nakita dinha kay wala man sila makita ang nasayop sa kinaiya o sa kinabuhi ni Daniel, so nagbuhat sila og balaod nga diin mahimong mosupak sa kultura sa pagtuo ni Daniel sa Dios, ug busa nagbuhat sila og balaod. Ug mao kadtong nagbuhat sila og balaod nga diin kinahanglan ang tanan mo kinahanglan gyud mo yuko, mutahod ug mo respeto sa estatwa nga ilahang pagabuhaton. Ug kinsa man tong dili mo tamod o mo respeto, kinahanglan itambog sa lungib sa leon. Ug tinuod man atong nakita si Daniel sa chapter 6, atong nakita dinha wala man gyud siya mo simba sa estatwa tungod alang kaniya. Ang isa lang gyud ang iyang pagkasimbahon ug mao lang gyud ang Dios nga buhi. Ug tungod niya na yes gitambog si Daniel sa lungib sa leon, apan atong nakita nga ang Dios nag-intervene ug nagatabang kaniya. Ug ang nagapanghitabo niya ng panahon na si Daniel wala gyud siya nakunis-kunis sa mga leon. Og busa didto nakita nila og kinsa ang Dios ni Daniel. Ang Dios ni Daniel mao gayud ang nagaluwas ngadto kaniya. Og atong nakita yes, si Daniel was promoted, na kuha ni Daniel ang pinakataas nga posisyon. Og dinhi karon sa Daniel chapter 7 mao na usab kini siya ang pananaw ni Daniel. Now, hinumduman nato nga sa Daniel chapter 2, mao kadto ang damgo ni Haring Nebuchadnezzar nga diin gi-interpret ni Daniel. Diri sa Daniel chapter 7, kini pananaw na kini ni Daniel. So atong usa-usahon kini siya. So magasugod kita sa verse 1 na gabi day sa tanan nga nagasunod din atong online Bible study. So diri sa kung atong pagtanaw ng Daniel chapter 2 ug Daniel chapter 7, puro pareha lang ni sila, no? Murag pareha sila og istorya tungod kay kingdoms manggihapon ang gisgutan dinhi sa Daniel chapter 7. Sa damgo ni Haring Nebuchadnezzar atong nakita naghiskot kadto sa unom ka kingdoms, no? Ang una ang gitawag natong Babylonian Empire. Number 2, ang Mede-Persian Empire. Ay katulo, ang Grecian Empire. Ay kaupat, Roman Empire. And then, ay kalima, Revived Roman Empire. O ang ikaunom, ang Millennium Christ Empire or Christ Kingdom. Mao katong sa chapter 2. Na dun sa Daniel chapter 7, atong nakita din nga gihimo lamang nilang usa ang Revived Roman Empire. Busa, kung atong tagsa-tagsaon kining Daniel chapter 7, samarang gi-emphasize dinhi nga ang Roman Empire ug ang Revived Roman Empire murag giusa lang nila, no? So busa nahimo lang siya nga lima ka kingdom ang giskutan dinhi sa Daniel chapter 7. Nagsugod gihapon sa Babylonian Empire, sa Persian Empire, nang joint sa Medes o sa Persian, and then Grecian Empire, and then Roman Empire. Ang Roman Empire, usa na nila, gikan niya itong nagmadaugon si katong Caesar, no? Kasi aduna may 12 ka Caesars. Ang Caesar man gud usa man gud siya ka title sa emperor sa ilahang panahon. Gihantod ngadto kang Domitian, no? Nga nahimong Caesar gihapon sa Rome. So mao gatong first nga gitawag nato pagdumala sa Roman Empire. Pero aduna pay mabili niini mobalik kini ang Revived Roman Empire. Nga diin sa Daniel chapter 7
murag giusa lang nila, gi-joint lang nila. Pero yes, sa gihapon mailhan na to, no? May ma-recognize gihapon na to nga yes, bisan gi-joint ang gitawag na to Roman Empire o ang revived Roman Empire, ato gihapon mailhan nga naiduha ka panahon ang Roman Empire. And then, ang sunod niya na muna itong paghari na usab ni Kristo sulod sa 1,000 ka tuig, paghari ni Kristo sa walay katapusan. Okay, atong tagsatagsaon kini siya og dinhi na kita karon sa Daniel chapter 7 verse 1. Nagaingon dinhi. Sa nahaunang tuig ni Belshazzar nga hari sa Babylonia, si Daniel may usa ka damgo ug mga panan-awon sa iyang ulo diha sa iyang higdaanan. Unya, iyang gisulat ang damgo ug gisugilon ang katibuokan sa mga butang. So, sa ako nang giingon, katong sa Daniel chapter 2, mao gadto ang damgo ni Nebuchadnezzar nga naghiskot ni tungod sa unom ka mga kingdoms, nga diin ang 5 ka mga kingdom kini silang tanan mga wala kini sila. And then mupuli ang ikaunom nga kingdom ug mao kanang paghari ni Jesus Christ. Mao kanang sa chapter 2. Naghulagway kadto sa estatwa ni Nebuchadnezzar. Samantalang dinhi sa Daniel chapter 7, naghiskot lamang sa 5 ka kingdom. And then ay kalimang kingdom nini mo na ang paghari ni Jesus Christ. Okay, so padayon kita, no? Verse 2, si Daniel misulti og mingon, ako nakakita sa akong pananawon sa gabi. Now, just remember, lahi tong sa Daniel chapter 2 kay damgo to ni Nebuchadnezzar. Diri sa Daniel chapter 7, pananawon kini siya ni Daniel. Lahi pud pag-abot sa chapter 8 ug chapter 9 kay atong nakita damgo na usab, no? So si Daniel misulti og mingon, ako nakakita sa akong pananawon sa gabi ug aniya karon ang upat nga mga hangin sa langit mingkutaw sa dakong dagat. Now, hinumduman na to, no, ang upat ka mga hangin nga giskutan din sa verse 2, kung atong pagtanawon kini siya, diri sa verse 2, the first atong nakita, the four winds of heaven compasses points suggesting winds from all parts of the earth, stirring up the great sea, no? Murag ilang gikutaw ang dakong dagat. A symbol for chaos and potential rebellion against God. So, naghisgot kini siya sa gitawag na to kagubot o potential nga rebellion batok na to sa Dios. Aduna kita cross-reference yan sa Psalms 89 verse 9, o bisan man sa Psalms 93:3 nga to sa 4, no? Which show that these are elements of natural still under God's rule and the home of evil monsters such as multi-headed monster, no? Mga Leviathan kini siya, no? Mga Leviathan, no? Now pagabot diri sa verse 3, og migula gikan sa dagat ang upat ka mga dagkong mananap. So adunay mga dagkong mananap sa dihang gikutaw ang dagat ang nahitabo, ninggawas ang upat ka mga dagkong mananap. Now nga nagkalain-lain ang usa ug usa. Verse 4, dili lang sa nato i-explain kini siya dinhi sa verse 3 kay na may pagpasabot nini sa unahang nga mga bersikulo, no? So verse 4, ang nahauna sama sa usa ka leon ug may mga pako sa agila. So sama daw siya sa usa ka leon ug may pako sa agila. Nakita ko hangtod nga ang mga pako niya gibot ug kini gialsa gikan sa yuta ug gipatindog sa duha ka tiil sama sa usa ka tawo ug ang usa ka kasing-kasing sa tawo gihatag niini. Actually nagahiskot kini siya sa Babylonian Empire. Apan kuan kini siya, naibot kini siya, no? Napukan kini siya, napildi kini siya sa Medes ug Persia. Verse 5, ug aniya karon ang laing mananap ang ikaduha
Ang ikaduhang mananap mao kining ikaduhang kingdom. Ang permirong mananap, ang first kingdom kato mao tong Babylonian Empire. And then ang ikaduhang mananap naghisgot sa ikaduhang kingdom. And then sama sa usa ka uso ug mibangon sa usa niya ka kilid ug dihay tutulog ka mga gusok sa iyang baba taliwala sa iyang mga ngipon ug sa ingon niya na sila mingingon kaniya bumangon ka lamyon mo ang daghang unod. Now, naghisot kini siya mahitungod sa pakigubat na usab sa Medes Persia sa Babylonia ug sa diha nga napildi na nila ang Babylonia atong nakita sila na usab ang nagdumala niadtong panahon na sa ilahang empire ug nakuha nila pati ang Egypt, ang Europa ug ang Asia ug busa dako kayo ang ilahang hawak sa ilahang empire gikan sa India padulong sa Africa ug bisan man sa Europa. And during that time atong nakita dako kayo ang gitawag natog paghari nila under sa ilahang pangulo nga si Cyrus the Great, no. Ug mao kanang panahon lang si Cyrus sa dihang nagmadaugon siya gibutang niya ang iyang uncle nga si Darius nga mausab ang magdumala sa Babylonia. Kung kinailog naman usab nila ang Babylonia. And then anhi kita sa dinhi na kita sa ikalima. Verse 5. Ug ganiya karon ang laing mananap ang mo kini atong gihisgutan, no, kaganina din, no. Ang ikaduha mo kini siya ang Medes Persia. And then sa verse 6 na kita sa human ini nakita ko ang lain na usab ug ganiya karon ingon sa usa ka leopardo. So leopardo na usab nga nakita, no? Nga diha sa iyang buko-buko ang upat ka mga pako sa usa ka langgam ang mananap may upat usab ka mga ulo ug ang dominyo gihatag kaniya. So mao na puling ikatulo nga kingdom nga gihisgutan sa ako lang giingon atong milabay sa dahing gitun-an nato ang Daniel chapter 2. Pare-pareha lang sila, no, galing kay atong nakita damgo lang ni Haring Nebukadnezar ang sa Daniel chapter 2. Ang kining sa Daniel chapter 7 panan-awon kini siya ni Daniel, no. So padayon kita. So kini siya nga kingdom mao na usab kining pagdumala na usab sa gitawag natog Grecia. Grecian Empire ni ubos sa pagdumala ni Alexander the Great, no. So ihapong na ilog ang pagdumala ni Cyrus ubos sa ang hitabo niya na sila na usab ang nagdumala sa tanang mga kanasuran, no, sa yuta. Sila na usab ang empire, no. And then sa number 7 sa tapos niini nakita ko sa mga pananahon sa kagabhion o ganiya karon ang ikaupat ka mananap makahahadlok ug mabangis ug hilabihan gayud pagkakusganon ug kini may dakong mga ngipon nga puthaw siya milamoy ug mikunis-kunis ug miyatak sa salin sa iyang mga tiil ug kini lahi sa tanang mananap nga nanghiuna kaniya ug kini may napulo ka mga sungay. Now sa ako nang gingon ang ikaupat nga kingdom naghisgot kini siya mitungod sa Roman Empire. Apan dinhi atong nakita kaduha man gud magdumala ang Roman Empire. Ang Roman Empire atong nakita nagdumala sila before Christ o magdumala na usab sila dinhi sa 7 years tribulation. So duha ka panahon sila nga magdumala. Apan atong nakita dinhi sa Daniel chapter 7 giusa lang ang pagdumala sa Roma, samantalang sa Daniel chapter 2 detailed kayo nga adunay Roman Empire and then adunay revived Roman Empire sa unahan and then Christ Kingdom dayon ang sunod ni ana. Now diri sa verse 8 nagaingon din ako nagtulotimbang mahitungod sa mga sungay ug ganiya karon may migula kanila nga laing sungay
nga jutay nga sa tubangan niini ang tutulo ka mga unang sungay. So just remember, maghiskot nga itag sungay, naghiskot ka na siya mahitungod sa authority, no? Naghiskot ka na siya mahitungod sa power, no? So ako nagtulotimbang mahitungod sa mga sungay o ganiya karon may migula kanila nga laing sungay nga jutay. So nay mi buto nga gamayng sungay. Out of the 10 horns, adunay isa nga migawas, no? Nga sa tubangan ini ang tutulo ka mga unang sungay giibot hangtod sa mga gamot. Ug ganiya karon ining sungaya dihay mga mata nga sama sa mga mata sa tao ug usa ka baba nga nagpamulong sa dagkong mga butang. Now mo kini silang gitawag nato daghan kayog mga gibuhat nga mga balaod nga diin against sa gitawag nato balaod nga iya sa Dios. So ginasupak nila ang mga balaod nga iya sa Dios. So verse 9, ako nagsudong hangtod ang mga trono gibutang ug usa nga mao ang tigulang sa mga adlaw milingkod ang iyang mga bisti maputi ingon sa nibi ug ang buhok sa iyang ulo sama sa lunlon nga balhibo sa karnero. Ang iyang trono mao ang nagadilaab nga siga ug ang mga ligid niini mao ang nagasiga nga kalayo. Verse 10, ang sapa nga kalayo migula og mibaha gikan sa iyang atubangan. Mga libo ka mga libo na nag-alagad kaniya ug napulo kalibo na nagtindog sa iyang atubangan. Ang paghukom gisugdan ug ang mga basahon gibuklad. Verse 11, niadtong takmaa ako nagtan-aw tungod sa tingog sa dakong mga pulong nga gisulti sa sungay. Ako nagtan-aw hangtod nga gipatay ang mananap ug ang iyang lawas gidugmok ug kini gihatag aron sunugon sa kalayo. Verse 12, ug matungod sa nanghibilin nga mga mananap ang ilang dominyo gikuha kanila bisan paniana ang ilang mga kinabuhi gilugwayan sa makadyot ug sa usa ka panahon lamang. Well, sorry kadali ha. Mamang. Oh. Sorry. Now atong nakita dinhi sa verse 12, kining upat nga mga kingdom nangapukan kini sila. Ang Babylonia, ang Medo-Persia, ang Gresya ug ang Roma, no? Kaduha sila nagdumala pero napukan gyapon kini sila, no? So muning gisgutan sa verse 12 ug matungod sa nanghibilin nga mga mananap ang ilang dominyo gikuha kanila bisan pa niana ang ilang mga kinabuhi bilugwayan sa makadyot. Yes, aduna sila panahon nga diin nagdumala sila ug sa usa ka panahon lamang. Verse 13, nakita ko diha sa mga pananawon sa kagabhion ug ganiya karon may usa nga miabot uban sa mga panganod sa langit nga usa nga sama sa anak sa tao ug siya miduol kaniya bisan pa ngadto sa tigulang sa mga adlaw ug ilang gidala siya haduol sa iyang atubangan. Now kining verse 13 kinahanglan nato kini siyang hatagan og pag-emphasize pagmaayo tungod kay mao man gini ang punteriya sa ato ang pagtuon kining ikalimang kingdom nga giskutan dinhi. Kining ikalimang kingdom nga nagahiskot mahitungod sa pagdumala ni Kristo, no? So mo kining sa verse 13 and 14, the coming of the Son of Man. Nga diin siya magdumala na gyud sa tibuok kalibutan ug wala nay katapusan iyang pagdumala dinha, no? Do adunay gidescribe dinha nga 1,000 years kana siya pagdumala niya sa kalibutan sulod sa gitawag usa ka libo ka tuig nga din aduna pay tao.
Pero at the end of the 1,000 years, magpadayon ang iyang paghari, o nga ng panahon na wala na tao. Ang tanan mo mahimo na usab nga mga anghel. Ubo sa katong 1,000 years mo lang tong pagdumala ni Jesus Christ nga gitawag na tog millennium or millennial kingdom. Tungod kay aduna pay tao ni ana. But at the end of the millennium, sa eternal state, mao nang panahon na nga diin siya magadumala na sa walay katapusan. Ug kita niya ng panahon na mahisama na usab kita sa Daniel, sumala sige sulat usab sa Marcos 12, no? Magsugod sa 20 ngadto sa katapusan, no? Now padayon kita verse 14, og may gihatag kaniya nga dominyo ug himaya ug gingharian aron ang tanang mga katawhan, mga nasod ug mga pinulungan manag-alagad kaniya. So naghiskot na tungod sa pagdumala ni Jesus Christ, no? Naghiskot na tungod sa iyang paghari, dili lamang sa 1,000 years kundi paghari sa walay katapusan, no? Ang iyang dominyo mao ang dominyo nga walay katapusan. Mao ni atong giskutan. Ang iyang pagdumala, ang iyang pagpangulo, wala ni siya katapusan. Nga dili o malagi ug ang iyang gingharian mao katong dili mabungkag. Ang paghari ni Jesus Christ wala na gyud makabungkag pa ni ana. Dili pareha tong four kingdoms. Yes, aduna sila paghari pero mabungkag sila, nabungkag sila. Ang Babylonia, ang Persia, ang Grecia, o bisa man ang Roma. Now verse 15. Mahitungod kanako si Daniel nasubo ang akong espiritu sa tiliwala sa akong lawas, ug ang mga pananahon sa akong ulo nakalibog kanako. Murag kung atong pagkatanahon, naglibog si Daniel niini, no? Unsa kini siya nga pananahon. Then verse 16. Ako miduol sa usa kanila nga nagtindog og nangutana kaniya sa kamaturan niining tanan. Busa gisuginlan niya ug gipahibalo ako sa kahulugan niining mga butanga. Diri ang atong gitawag na nga interpretasyon. Verse 17, kining dagkong mga mananap nga upat mao ang upat ka mga hari nga nanindog dinhi sa yuta. So upat ni siya ka mga hari. Lahi sa Daniel chapter 2 kay 5 ka mga hari ang gisgutan. Tungod kay kaduha sa akong gingon lagi, kaduha man maghari ang Roma. Before Christ, and then sa 7 years tribulation maghari naman pud gud ang Roma, no? Sila na pud maghari niya na, no? Mag-unite ang napulo ka mga nasod, ang 10 horns, and then ay mugimaw nga gamay nga sungay o kana mo na nang mahimong diktator sa entero nga yuta na usab sulod sa 7 ka tuig lamang. Now diri naghingon kining dagkong mga mananap nga upat mao ang upat ka mga hari nga manindog dinhi sa yuta. Now during that time kay pananahon pa man ni Daniel, isa tong nakita dinhi nga iha pa ning gihisgutan ang umalabot tang mga empire, no? Uban nga mga kingdom. Verse 18. Apan ang mga balaan sa halangdon uyamot mudawat sa gingharian ug managhupot sa gingharian sa walay katapusan bisan hangtod sa kahangturan nga walay katapusan. Ang mga balaan nga yang gisgutan dinhi ang mga magtotoo. Katong mga magtotoo, yes, atong nakita sa bisan man sa Old Testament time o sa atong gitawag sa panahon sa church age o bisan man sa tribulation, atong nakita kanampoy magtotoo sa tribulation, atong nakita kini sila mag-join forces kini siya dito sa millennium. In fact, sa upat ka pagtulunan sa resurrections, adunay ang first resurrections na divide niya to sa upat. Ang first mo si Jesus Christ, siya lang gid nga isa ang na-resurrect niya ng panahon na. Ang sunod sa rapture of the church, na-resurrect ang tanan nga mga magtotoo sa panahon sa iglesia.
Wala kita mahibalo og kano sa kana, imminent man kana siya, o maunosab kana ang rapture of the church, and then sakata sa taas, and then pagkahuman sa 7 ka tuig nga gitawag na tong tribulation, ma-resurrect po ang mga Old Testament saints. So ma-resurrect ang Old Testament saints, lakit na ang New Testament saints, o bisan man ang gitawag na tong tribulational saints. So ma-resurrect nina sa panahon sa pagsugod yun sa millennium. Kanya kita munaog ta gikan sa ikatulong langit, mo join forces ta ngadto sa mga na-resurrect nga mga magtotoo sa Old Testament saints ug bisan man sa New Testament saints ug sa tribulational saints. And then mo nang panahon nga mag-join forces ta dinha sa millennium sa panahon sa paghari ni Jesus Christ, no? Sulod sa 1,000 ka tuig. And then at the end of the millennium, atong nakita dinha na po yung ma-resurrect. Kadto na po mga gitawag na mga millennial saints, no? Mga magtotoo sa panahon sa millennium, ma-resurrect na po sila, and then pag-resurrect nila, then join forces na usab sila nga hikanato, ngadto na sa gitawag na to eternal state. Mao na ng panahon nga wala na katapusan ang atong kinabuhi. O mao na ng panahon nga kita mahimo na kita nga mga anghel, no? Angel na usab kita. So wala na tao niya ng panahon na, no? Ang tanan ma-change na into gitawag na to spiritual o busa sumala pa sa Mark 12 gikan sa 20 ngadto sa katapusan, kitang tanan mahisama na usab kita sa anghel. Now diri kita sa verse 19. Unya naninguha ako nga masayod sa kamaturan mahitungod sa ikaupat ka mananap. Now, ang ikaupat nga mananap naghisut kini mahitungod sa Roman Empire, no? Nga lain man gikan kanilang tanan, nga hilabihan pagka makahadlok kan sa mga ngipon puthaw ug ang iyang mga kuko tumbaga nga naglamoy ug nagdugmok ug nagyatak sa iyang tiil niadtong nanghibilin. Now sa ako nang giingon, ang Roma kaduha lagi sila magdumala, ang Roman Empire. O kining hisgutan niya din sa verse 19, naghisgot sa makuyaw nga pagdumala nining empire tungod kay mahimo siyang dictator sa tibuok ng kalibutan sulod sa 7 ka tuig lamang. And in fact, aduna siya mga balaod nga pagahimuon nga diin supak sa kabubuton sa Dios. Ug mao kanang gitawag na tog pagyatak, no? Sa gitawag sacred place nga mao ang gitawag templo sa Dios nga atong nakita pagayatak-yatakan, no? Pagayatak-yatakan kanang gitawag na tog sa tunga-tunga sa tribulation. So tukuron ang temple sa first 3.5 years, and then sa second 3.5 years yatak-yatakan. Magtukod siya iyang kaugalingong estatwa o ang iyang estatwa may gahom sa pagsulti o bisan man sa pagbuhat og gahom sa pagpagawas og kalayo. Ug nga panahon na mao kana ang ilahang ipasimba. Og mao kana giskutan dinhi sa paragna usab ni Daniel pinagi siyang pananahon, no? So kansang mga ngipon puthaw, so ligon kayo ang iyang igasulti atong nakita din ha. Kung unsa iyang isulti ipatuman niya sa mga katawhan ug ang iyang mga kuko tumbaga nga naglamoy ug nagdugmok ug nagyatak sa iyang tiil niadtong nanghibilin. So mo kanang mahitabo niya sa 7 years tribulation, no? In fact sa dili sa atong komentary adunay nindot nga pagtulunan ay iyang iskutan dinhi, no? Yes, ang iyang dominion atong nakita niya ng panahon na murag gihatagan siya full authority, no? Gihatagan siya full authority nga diin ug unsay iyang mga isulti kinahanglan ipasunod sa tanang mga katawhan sa tibuok kalibutan. Gitawagan ni siya dictator niya ng panahon na.
dictator siya sa entero nga yuta. And then, pero ang iyang pagka-dictator, sulod lamang sa tulo ka, no, actually, niya ng panahon na, ang pagyatak niya sa temple, dito na sa second 3.5 years of tribulation. Ug niya ng panahon na, gi-describe din ha ang tulo ka panahon ug tunga, a time is one time, na times, naghisgot sa 2, is equivalent to 3. And then, a half of time, naghisgot may tungod sa half year. So, equivalent to 3.5 years. Muning panahon na, atong makita din ha, ang period nga atong nakita, muning panahon lang nga pagayatak-yatakan sa dictator, ang gitawag templo, nga ginatukod niya ng panahon na, ug butangan niya ka na og estatwa, ug siya ang magpasimba niya ng panahon na. Kung kinsa katong dili magsimba niya, paggadakpon, pagapatyon. Kung kinsa tong dili magsimba niya, pagalutoson. So, busa, niya ng panahon na malisod ang kaluwasan sa 7 years tribulation. Kung wala kay kataguan nga safety ka kayo, posible ka nga madakpan. Posible ka nga mamatay. Apan natong nakita din ha, nga bisan magmamatay sila niya ng panahon na sa 7 years tribulation, maluwas gyapon sila ang ilang kalag. Kay wala man sila magsimba sa estatwa, wala man sila magsimba sa Diyos-Diyosan nga diin gitukod din ha sa gitawag templo sa Jerusalem. Apan kadtong mga nagpamarka sa 666, sa either silang agtang o silang tuong kamot, mao kadtong mga tao nga diin wala nagkaluwasan pa. Kaya naghulagway kadto nga naa sila sa pikas nga tampi, naa sila sa gitawag na to kaaway sa Dios nga mao si Satanas. Ning pabor sila dito sa pikas nga si nga gitawag na to Antikristo, no. Ug busa niya ng panahon na tanan nga magapamarka sa 666, wala na gid sila kaluwasan pa. Apan kadtong dili magpamarka sa 666, nagulagway nga dili gid mosimba sila sa niya ng Diyos nga gibutang din ha sa temple, bisan pag madakpan sila, kung pagapatyon man sila, nan maluwas sila at the end of the 7 years tribulation, pagabanhawon sila o mo-join forces sila kanato nga gikan sa langit. Manaog ta uban ni Jesus Christ sa iyang paghari sulod sa kalibog ka tuig, ug atong nangamatay sa 7 years tribulation, ma-resurrect na usab kadto sila ug muuban kanato. Apil na usab sa Old Testament saints, ma-resurrect sila. New Testament saints, ma-resurrect sila. And then Old Testament saints, ma-resurrect sila. And then join sila nga ni kanato kauban ni Kristo Jesus sulod sa kalibog ka tuig. And at the end of the millennium, at the end of the 1,000 years, atong nakita din ha, ma-resurrect na usab ang katong mga gitawag na to millennial saints. O mo na nang dito nakita sa eternal state. So sa akong giingon diri sa Daniel chapter 7, 4 ka kingdom lang ang gisgutan, pero kaduha magdumala ang Roma nining panahon na. Atong kita diri sa Daniel chapter 7, nagdumala ang Roma before Christ, and then magdumala pod ang Roma. Imagine that, almost 1,000 years nga nagdumala ang Roma before Christ. Dugay-dugay ang ilahang pagdumala sa Roma, no? And then nawala sila, and then pag probably dinhi na sa mga 300 to 400 AD nawala sila, and then salot man ang gitawag na to, dili naman makwinta lagi ang panahon sa church age, kay ang church age is doctrine of intercalation, kini siya insert lang ni sila. So kung imong pagkatanawon, yes, part siya sa dispensation ng church age, pero sa mga pananaw ni Daniel, wala gi-appeal ang kahimtang sa church age, busa niditso dito sa 7 years tribulation ang pananaw ni Daniel. So ditso na siya sa 7 years tribulation. Busa sa akong nang giingon, basing malipat ka mo no nga mung kamo nga
lima man ka kingdom ang panagna din ha sa panahon ni Daniel. Yes, sa chapter 2, 5 ka kingdom, and then ikaunom ang Christ kingdom. Now, diri sa Daniel chapter 7, 4 lang ka kingdom ang gisgutan, tungod kay gijoint lagi, gikausa lang sa pagpanagna ang Roman Empire nga diin nahimo silang empire before Christ hantod sa pipila ka century, mga 3rd century, and then nawala sila, nahimo silang nawala sa empire, pero mubalik sila dito na usab sa 7 years tribulation. I just hope nga dili ni mahimong confusing sa inyo no. So verse 20 nakita sa chapter 7 no, sa Daniel, verse 20, ug mahitungod sa napulo ka mga sungay, mao ganing gitawag na tog 10 Nation Confederation no. Adunay mga napulo ka mga nasod nga magkahiusa kana sila. And naibaro nakita niya na sumala sa pulong sa Dios nga atong gitun-an nga naghisgot kana siya sa mga nasod diha sa western no countries, o gusana niya na ang gitawag na itong Europe, o hinumduman na ito nga ma-revive ang ilang pagdumala. So mahitungod sa napulo ka mga sungay nga diha sa iyang ulo, o sa lain nga sungay nga migula, o nga sa atubangan nini may tutulo nga nangahulog bisan pa kadtong sungay nga may mata, o usa ka baba nga namulong dagkong mga butang kang kansang dagway, labi pang malig-on kaysa iyang mga kauban. Now, just remember no, ang kini mga nasod atong nakita dinhi, tungod sa ilahang power gyud by now, kung atong pagkatanawon karon, murag moingon magid ang mga tao karon nga ang pinaka powerful ang Amerika gyud. In fact, sumala sa ilahang rating, number 1 ang Amerika, number 2 ang Russia, number 3 ang China, number 4 ang India, number 5 ang Japan, number 6 ang South Korea, and then ngato na sa uban nga mga nasod, murag ana ilang rating no sa mga powerful nga mga nations. When we talk about economy and also military, no, especially sa mga equipment, so mo gina silang mga naguna. Pero ayog ka tingala niya na tungod kay sa ako lang giingon lagi ang church age walay description mahitungod sa pagdumala. In fact, ang Amerika wala siya nahisgutan sa Biblia. Yes, by now atong nakita nga murag powerful kay ang Amerika, pero wala siya gisgutan sa Biblia no. Silent ang Amerika when it comes to prophecy ya sa Biblia no. So mo kana nga tingala kita dinhi nga ang kining 10 Confederated States, yes, naghisgot kini siya sa mga European countries. But I do believe, dili man ta dogmatic, I do believe nga during that time sa Confederation, kining Amerika mahimo ning usa ka bahin kay western countries mong gyapon mahimong kabahin kini siya. Niya nang gitawag na tog 10 Confederated States. So dili ta dogmatic gyud nga ang Amerika mahimong kabahin, pwede pod nga dili mahimong kabahin, but I do believe no, nagatuo ko nga usa siya out of the 10 horns, usa siya sa napulo ka mga sungay nga gihisgutan dinhi sa panagna o pananaw ni Daniel. Verse 21. Sa verse 21, mingon na diri, ako mitanaw og ang mao nga sungay nakigubat batok sa mga balaan og nakadaog batok kanila. Verse 21 no. Atong nakita dinhi sa verse 21. Okay, and then verse 22, hangtod ang tigulang sa mga adlaw miabot ug ang hukom gihatag sa mga balaan sa halangdon uyamot, ug miabot ang panahon nga ang mga balaan naghupot sa gingharian. Yes, mipuli pod ang gitawag nato dinhig
mga balaan. Ang mga balaan nga gisgutan din muna ning pag-abot ng panahon nga diin si Jesus Christ na usab ang nagahari o apil na niya na ang paghari sa mga balaan. Kita kay magahari mampunta niya ng panahon na. And then verse 23 sa ingon niya na siya miingon ang ikaupat nga mananap mao ang ikaupat nga gingharian sa yuta. So ang ikaupat nga mananap mao ang ikaupat nga gingharian sa yuta. O mao kanang Roma, no? Apan ayaw ka confused lagi kay ang Roma, ang pagdumala sa Roma kaduha man lagi nga panahon. And then naghiskot mo nausab kini siya may tungod sa umalabot nga pag dumala sa Roma sa 7 years tribulation. So nga lahi gikan sa tanang mga gingharian ug mulamoy sa tibok yuta ug magayatak nini ug magadugmok kaniya. So grabe ang pagdumala nila nining 7 years tribulation. And then verse 24, ug mahitungod sa napulo ka mga sungay gikan niining ginghariana mutindog ang napulo ka mga hari. Yes, adunay mga 10 kings, no? So kung napulo ka mga hari ang gisgutan dinhi, imong kwenta-kwentaon din ang napulo ka mga hari sa Europe. So makana kayod nga by now kuha na sila, united sila, nagkahiusa sila, o in fact, na sila ay gitawag usa ka organization, European countries ang ilang gitawag ni ana, no? Apan tungod lagi kay ang European countries atong nakita part sa western sa kung atong tanawon sa geography sa tibok kalibutan, madamay din ha ang United Kingdom ug bisan man ang gitawag natog Amerika, no? So I just do hope nga sa geography inyong pagtagad ka na siya kasi sa geography man god na western, na eastern, na northern, na southern, no? Kung maghiskot tag western, apil man ang Amerika god sa western, no? Mga western countries, no? So padayon kita. Okay, og mahitungod sa napulo ka mga sungay gikan ining ginghariana mutindog ang napulo ka mga hari ug adunay lain nga mutindog sunod kanila ug siya lahi sa nahauna ug siya mudaog sa tulo ka mga hari. Verse 25, ug siya musulti sa dagkong mga pulong batok sa halangdon o yamot. So mo na ning panahon na nga sa ako nang giingon nga ma-revive na ang Roma. Muna ning panahon na nga sila na po ang magdumala sa tanang nasod o sa tibok kalibutan. Nya og siya musulti sa dagkong mga pulong batok sa halangdon o yamot. Muna ning panahon na nga may gitawag na tog Antichrist. Now just remember nga ang Antichrist manggod, kung atong i-categorize siya, dili lang naghiskot na itugon niya ng Antikristo nga magdumala sa 7 years tribulation. By now nanay mga Antichrist, no? In fact, kung madto ka sa ubang mga nasod, they are Antichrist, no? Mga gitawag na to, wala mo tuo kang Kristo, and they hated Christ. Antichrist po na sila. Pero na yung malabot na Antichrist sa panahon sa 7 years tribulation, nga mo gina siyang magdumala sa entirong nasod. So ay kanito niya na, o bisan man gali sa atong panahon karon, ikaw, kung nagbuhat ka og sala, bisag magtotoo ka, you are Antichrist because you are not following Christ's law, no? Wala ka nagasunod sa gitawag na tog kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. So, niyan ang panahon na yes, Antichrist ka, pero maka-recover ka sa imong sala. And then ay Antichrist nga they are really hated Christ, no? Mao katong mga nasod nga dili mo tuo kang Kristo Jesus o masuko pa gani sila walihan nitong kang Kristo Jesus. They are also Antichrist. But there is a coming Antichrist nga siya ang magdumala sa entero nga yuta sulod sa 7 ka tuig o mao ka nang gitawag na to dictator.
So morning gingon sa 25 ug siya musulti sa dagkong mga pulong batok sa halangdon o yamot ug magapaluya sa mga balaan sa halangdon o yamot. Ug siya magahuna-huna sa pag-usab sa mga panahon ug sa kasuguan. So usbon niya ang panahon. Now, nganong usbon man niya ang panahon, tungod kay niya ng panahon na aduna siya gahom, diktator siya sa tibok ng kalibutan. Ug usbon niya ang kasuguan, yes, imbis nga magsimba sa Dios niya ng panahon na siya na ang magpasimba. Ug sila ihatag sa iyang kamot hangtod sa usa ka panahon ug mga panahon ug sa katunga sa usa ka panahon. So aduna siya nabilin nga 3.5 years na lang. Panahon 1 year, mga panahon 2 years, is equivalent to 3 years, ug tunga sa panahon 3.5 years. Mao katong abomination and desolation, no? Nga din ang templo pagayatakan binha sa tunga-tunga sa 7 years tribulation. 26. Apan ang paghukom, pagasugdan ug ang ilang pagkakuhaon ang iyang dominyo aron sa pag-utot ug paglaglag niini hangtod sa katapusan. Mawala ra gyapon ni siya, no? Sa akong gingon, aduna gyud kingdom nga moabot nga walay katapusan. Ug kana nga kingdom mo ang Christ kingdom. So mawala gyapon na siya kanang iyang paghari sulod sa 7 ka tuig, mahuman man na siya. And then pagkahuman niya na magpuli na ang paghari ni Kristo for 1,000 years sa kasaysayan sa tao, sa human history, 1,000 years magdumalas si Jesus Christ. Nga din napay tao, and then after 1,000 years magadumalas Jesus Christ. Wala na tao kay mahimo na tang anghel, sulod na sa walay katapusan. So verse 27. Ug ang gingharian ug ang dominyo ug ang pagkadako sa mga gingharian ilalom sa tibuok nga langit igahatag ngadto sa katawhan ug sa mga balaan sa halangdon o yamot. Mo ning panahon lang nga Christ kingdom na. Og kanang kingdom pod igahatag ngadto sa mga balaan. Kinsa man kita, no? Ang iyang gingharian mao ang walay katapusan nga gingharian ug ang tanan nga mga dominyo manag-alagad ug managsugot kaniya. So mo na ning Christ kingdom. Mo ning atong ginapaabot, no? In fact, gamay na rin yung panahon kung magabalik na si Jesus Christ, kuhaon na niya ang mga magtotoo, musugat ta niya sa panganod, then dalon ta niya sa ikatulong langit. Once nga dito na ta sa ikatulong langit, gamay na lang ang panahon, 7 years nga hinatagay og ganti. Mo na ng panahon na nga manaog na si Jesus Christ. Ug pagkanaog ni Jesus Christ, mo na ng panahon na mag-establish ang kingdom. Ug kita nga tuwa sa langit, niya ng panahon na muuban ta niya sa pagkanaog sa yuta, sa pag-establish ang kingdom. Ug katusab nga mga Old Testament saints nga nangamatay, ma-resurrect sila sa pagsugod sa millennium, mo-join forces sila nganhi kanato. Lakip na ang New Testament saints, ma-resurrect na usab sila, mo-join sila sa tuwa. Ug bisan man ang mga gitawag tribulational saints, katong gipangpunggutan og ulo sa panahon sa 7 years tribulation, katong gipangpatay sa panahon sa tribulation, mubo lamang kay ang ilahang panahon dito sa ilalom sa yuta. Tungod kay after 7 years ma-resurrect sila ug mo-join forces usab sila nganhi kanato sa panahon sa millennium sa paghari ni Jesus Christ. So nanang panahon na atong nakita mo na kanang gitawag natong millennial kingdom. So diri akong gamay na lang nga bersikulo, no, atong tiwason na lang kini. So ang iyang gingharian maong walay katapusan nga gingharian ug ang tanan nga mga dominyo managalagad ug managsugot kaniya. Dinhi natapos ang kasaysayan sa butang mahitungod kanako. Kinsang kanako dinhi? Si Daniel. Ang akong mga huna-huna nakasamok pagayo kanako ug ang panagway sa akong naong nabalhin dinhi kanako apan akong gitaguan ang butang sulod sa akong kasing-kasing. Now atong nakita dinhi si Daniel, kini siya nga pananawon nakapasamok kaniya apan atong nakita dinha
nindot kayo kini siya nga pananaw ni Daniel kaysa ako nang gihisgutan, parallel siya sa damgo ni Haring Nebukadnezar sa chapter 2. Ang kalainan lang nila, ang damgo ni Nebukadnezar, bali 6 kingdoms ang damgo ni Nebukadnezar. Yang gi-emphasize ang Babylonian Empire, Persian Empire, ikaduha, ikatulo, Grecian Empire, ikaapat, Roman Empire, and then gi-emphasize niya ang revived Roman Empire nga may tabo sa 7 years tribulation. And then, Christ Kingdom dayon. So, bali unong sa chapter 2 sa Daniel. Apan diri sa chapter 7, 5 lang ka kingdom ang giskutan, tungod kay gi-joint diri sa pananaw ni Daniel ang Roman Empire. Now, gi-emphasize din ang Babylonian Empire, gi-emphasize diri ang Persian Empire, Medes and Persian Empire, gi-emphasize diri ang Grecian Empire, gi-emphasize diri ang Roman Empire. Apan gi-joint niya ang katong pagdumala sa Roma before Christ o hangtod sa 3rd century, and then naputol sila, and then mubalik ang Roman Empire sa 7 years tribulation. So mo nang upat lang diri sa gitawag Daniel chapter 7. Kay giusa man lang ang Roman Empire. Bali naputol lang Roman Empire, and then gisumpay lang ang 7 years tribulation sa iyang pananaw ni Daniel sa chapter 7. And then pagkahuman sa Roman Empire, revived Roman Empire, Christ Empire, Christ Kingdom na. Ug mo ka nang magdumala na si Jesus Christ sa walay katapusan. Well, mga kaigsunan, din hinatapos ang atong pagtuon sa Daniel chapter 7. And then, sa sunod na usab nga panahon, gamay na lang akong oras, 2 minutos na lang. Busa, magapanghinawot ako nga aduna kamoy nakatunan sa libro ni Daniel. At least, atong na-series kini siya in preparation nga to sa pagtuon na to sa libro sa Pinadayag. Kasi, giuna na to ang Daniel chapter 7, and then, Daniel chapter 2, Daniel chapter 6, Daniel chapter 7, Daniel chapter 8, Daniel chapter 9, and then pagkahuman niya na adto kita sa Ezekiel 38, then Ezekiel 39, and then ambak kita sa Zechariah 14. And then pagkahuman sa Zechariah 14, adto na kita sa Book of Revelation. So di lang ta magdali-dali, no? Samtang napay panahon mahuman siguro nato ni, no? Siguro ang uban sa inyo nagmonitor na sa kalibutan, murag kaming na ang ikatulong gubat. Sige lang, kung maabot po ang ikatulong gubat, okay po. Ato na taas. Pero kung hindi pa maabot, hinahinay lang ta. Sa akong lang gingon sa inyo, ha, mahuman na ito kinisiyang Daniel, matunaw pa na itong Ezekiel. Mag-enjoy kita sa pulong sa Diyos, kaya ang pulong sa Diyos adunay nindot kay nga pagtulunan nga hika nato. Dinhi nato ma-confirm nga tinuod gayud ang atong pagtuon ug ang dispensation nga din atong ginatun-an. Tungod meaning gitawag nato nagkalain-lain nga mga libro nga nagatudlo kanato. So pagkahuman sa Daniel, sa akong nag-iingon, adto kita sa kang Ezekiel. Pagkahuman sa kang Ezekiel, adto kita kang Zechariah. Napay mga ubang mga prophets din nga atong pagatikapon, pero ginagmay lang kayo, no? So kasi ang importante man God ang Daniel, kaya nga naman nahibaluan na to ang dispensation sa mga kingdom until Christ Kingdom. Mao nang gi-series na to ang Daniel. Pag-abot sa Ezekiel, kinahanglan masabtan na to ang Ezekiel chapter 38-39, kay mo man tong gubat, no? Momantong gipanag na din sa pag-atake na King of the North, ngailang atakihon ng Israel. And then by that time, atong nakita nga mo laban po ang West, then mo appeal po ang East, and then mo appeal ang South, o mo na itong sa Zechariah 14. Kaya na din, ang tanang mga nasod mo makigbatok na sa Israel. Now, ayaw katingala niya na, o nga nung ginagubat yun ng Israel. Gipanagna na siya. So, pag magbasa ka sa Zechariah 14, malingaw ka din ha, ug unsa ka tinuod ang pulong sa Dios. And then after sa Zechariah 14, muna nang moadto na kita sa libro sa Pinadayag. Gikang sugdan gyud nato kung pwede sugod ta sa chapter 1.
Ang chapter 1 nga to sa chapter 3 kay 7 churches of Asia Minor man kana siya. And then pag abot sa chapter 4 niya na mao ginang sinugdanan sige tawag na tog tribulation. Gikan sa chapter 4 nga to sa chapter 19, detalye din ang gisaysay ug unsa ang mahitabo sa 7 years tribulation. Bisag wala na taniyana sa yuta, pero nindot kay nga masabtan nato na ang mga 7 ka mga trompeta, 7 ka mga patik, 7 ka mga panaksan, napay 7 ka dalugdog din nga gisgutan. Yes, atong madetalye na to na pagtuon gikan sa chapter 4 nga to sa chapter 19. And then chapter 20 atong matunan din ha ang millennial kingdom, at chapter 21 and then chapter 22 naghisgot sa eternal kingdom. Well, yun na ang atong series nga pagtuon kada Huwebes hangtod nga mahuman nato kini siya, no. Wala kita masayod og makahuman pa ba kita lagi kay ang doctrine sa gitawag na to rapture is imminent man. But I just do hope na kamo adunay kadasig sa padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios matag Huwebes alas 7 nga to sa alas 8 sa gabi. Okay, so adto kita sa pagampo, mag-aampo kita. Amahan na mo nga Dios niningatak na sa kagabhion kami nagahatag sa among mga pagpasalamat, pagtayg, paghimaya anak kanimo tungod sa imong pulong, pagkatami sa imong pulong, nga diin naghatag ka na mo og lamdag, katinawan, bisan man sa dagan sa panahon, bisan man sa among kahimtang karon, o bisan man sa mga butang nga umalabot, nga diin tinaw og klaro alang sa among mga panguna-una, ug unsa man ang mahitabo, bisan man sa umalabot ng mga panahon. Salamat Father God. Salamat sa imong mga kanakan nga nagmakigihon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa teaching ministry of God the Holy Spirit. Ang tanan nga dungog ug himaya among ginauli nga kanimo tungod kay ikaw lang gyud ang angayan nga modawat sa mga himaya. Dungog ug pagpasalamat. Ug kini akong ginatugyan ang tanan ginapasalamatan pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus atong Dios ug atong manluluwas. Amen.